Hallo Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von IMBSJI. In diesem Video möchten wir über sich vorstellen, Name, Alter, Land und Wohnort erklären. Los geht's! Kita mulai dari bahasan pertama, yaitu nama atau nama. Di dalam bahasa Jerman, menyebutkan nama bisa menggunakan dalam bermacam kalimat. Yang pertama ada ich bin, ... Ich bin, ... Contohnya, ich bin Anna. Kalimat kedua yang bisa kita gunakan adalah ich heiße, ... Ich heiße, ... Ich heiße Anna. Kalimat yang ketiga adalah mein Name ist ... Mein Name ist ... Mein Name ist Anna. Cara yang keempat, kita bisa menggunakan kalimat mein Vorname ist ... und mein Nachname ist ... Apa itu Vorname dan Nachname? Vorname adalah nama depan dan Nachname adalah nama belakang. Contohnya, mein Vorname ist Anna und mein Nachname ist Schmidt. Dan cara yang kelima, kita bisa menggunakan kalimat du kannst mich ... nennen. Artinya, kamu bisa memanggil saya ... nama kalian. Contohnya, du kannst mich Anna nennen. Namun dalam keadaan formal, kita bisa menggunakan kalimat Sie können mich ... nennen. Anda bisa memanggil saya ... nama kalian. Contohnya, Sie können mich Anna nennen. Ingat ya, kalimat yang menggunakan du form digunakan dalam keadaan informal atau tidak resmi, dan kalimat yang menggunakan sie form digunakan dalam keadaan formal atau resmi. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyebutkan nama ada ich bin ... Ich heiße ... Mein Name ist ... Lalu ada mein Vorname ist ... und mein Nachname ist ... Dan yang terakhir ada du kannst mich ... nennen untuk informal dan Sie können mich ... nennen untuk formal atau resmi. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Alter atau usia. Untuk menyebutkan usia, kita bisa menggunakan kalimat ich bin ... Jahre alt. Ich bin ... Jahre alt. Contohnya, ich bin 17 Jahre alt. Saya berumur 17 tahun. Adapun kalimat lain yang bisa kita gunakan adalah ich bin ... Contohnya, ich bin 17. Tetapi untuk kalimat ich bin ... ini hanya digunakan dalam keadaan informal atau tidak resmi. Sedangkan untuk kalimat ich bin ... Jahre alt digunakan dalam keadaan formal atau informal. Jadi, untuk menyebutkan usia, kita bisa menggunakan kalimat ich bin ... Jahre alt dan ich bin ... usia kalian. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Land oder Herkunft, yaitu negara atau tempat asal. Untuk menyebutkan negara atau tempat asal, kita bisa menggunakan kalimat ich komme aus ... Ich komme aus ... Ketika kita berada di luar negeri atau berada di negara Jerman dan ingin menyebutkan negara atau tempat asal kita bisa berbicara seperti ini. Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Tapi ketika kita ada di Indonesia dan ingin menyebutkan tempat asal kita menggunakan bahasa Jerman, kita bisa berbicara seperti ini. Ich komme aus Bandung. Saya berasal dari Bandung.
Cara lain untuk menyebutkan negara atau tempat asal bisa menggunakan kalimat Ich bin aus ... Ich bin aus ... Contohnya, Ich bin aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Dan cara berikutnya yaitu dengan menyebutkan kebangsaan kita dengan menggunakan kalimat Ich bin ... Ich bin ... kebangsaan. Contohnya, Ich bin Indonesier. Jadi, untuk menyebutkan negara atau tempat asal, kita bisa menggunakan kalimat Ich komme aus ... negara atau tempat asal. Yang kedua, Ich bin aus ... negara atau tempat asal. Dan yang ketiga dengan menyebutkan kebangsaan dengan kalimat Ich bin ... kebangsaan. Yang selanjutnya kita bahas mengenai Wohnort atau tempat tinggal. Untuk menyebutkan tempat tinggal, kita bisa menyebutkan dengan kalimat Ich wohne in ... Ich wohne in ... Contoh, Ich wohne in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Tetapi jika kalian ingin menyebutkan tempat tinggal kalian secara spesifik lagi, misalkan dengan menyebutkan jalan atau nomor rumah, kita bisa menggunakan an der ... Straße Nummer ... Contoh, Ich wohne in Bandung an der Cihampelasstraße Nummer 11. Saya tinggal di Bandung di Jalan Cihampelas nomor 11. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kalimat Ich lebe in ... Ich lebe in ... Contoh, Ich lebe in Bandung. Oder Ich lebe in Bandung an der Cihampelasstraße Nummer 11. Hallo, ich heiße Anna. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien und ich wohne in Bandung an der Cihampelasstraße Nummer 11. So Leute, dann sind wir schon wieder fertig. Hoffentlich könnt ihr bei diesem Video etwas Neues lernen. Klick auf den Link im Description Box, um weitere interessante Informationen zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss!